हेलो हाय नमस्कार मुड़िया ब्लॉगर पार्थ मोर न्यू एक ब्लॉग रे आपन पुणी थर स्वागत। चलतु देखेबी आज किपरि माछ मारा जाए ता भी देसी स्टाइल रे। चलतु देखेबी केते बड़ माछ आज हम धरबू ता भी देखि पारथुवे। आज मु आसी जाईची गाड़ी आड़े तो चलतु मु देखेबी किपरि माछ मारिबा ता भी देसी स्टाइल रे पूरा। आज आपन देखि पारथुवे ये होची सही गाड़िया जहा कि एतिकी बड़ रहइबो बहुत बड़ रहउची। आको आज आमे हाथ रे बाही फिनिश करबू ता भी आपन देखि पारुथे लुक या मोटर बांधती हेले किंतु आमे या बाल्टी साहाଯ୍य बांकी सफा करूँ। तो ये भिडियोटी को शेष पर्यंत भाई देखिए स्पिक न करी भिडियोटी भल लगे भाई लाइक करेंगे आशा करছি आपको भल लगे। तो ये भिडियोटी को देखा भाई शेष पर्यंत जड़ित रुहतु। तो भाई आप देखिए आरंभ हो जाए तो देखो किपरि खालटी संपूर्ण भाव बाहर आउ बाल्टी और रस्सी साहाଯ୍य भी पूरा देसी स्टाइल आप पूरा शेष पर्यटन देखो देखिपे पूरा आमर पिला लगी दीटा पिला लगी एपटे एपटे सेणा पूरा करके बाहा जाऊँ देखु पूरा। तो भाई आप देखिपे पूरा कम लगी पड़े पिला केते बड़ खाल रोचे देखु पूरा बहुत बड़ खाल रोचे। या हूँ दुईटा खाल जहाँकि डिवाइड रोचे मझे रोचे डिवाइड रोचे ये गोटे खाल एपटे रोचे गोटे खाल रोचे देखिपे पिला माने बाल्टी सहायता किपरि माछ मार्चंती ताहा भी पूरा देसी स्टाइल रे पूरा ये देखु पूरा मोटर या बाहती किंतु आम या बाल्टी साहाଯ୍य बाहती। चलतु देखा किपरि पानी पूरा संपूर्ण या पूरा गोटे दररू पूरा संपूर्ण आम काढ़ा काढ़ी माछ धरवा देखिपे ये मसूरी रही मुहर रही पिला दुईटा पिला सेणा द्वारा बाल्टी गोटे बाल्टी पूरा बाँधुंट केते शीघ्र केते समय लगुच भिडियो मुझे आपको देखी आप देखिपे। तो भाई आपण मैंने देखिपे आम तलर थी से गाड़ियाटी को आम सफा कर देचु भल भाव पानी की बाहर कर देचु। एबे आम माछ को धरबू धरिकी सारा पर आपको देखेबी नेक्स्ट गाड़ियाटी को किपरि पानी सफा करके आम धरबू माछ ता भी भिडियो देखु देखु आपण मैंने देखिपे गाड़ियाटी संपूर्ण भाव सफा जाती। एबे आम नेक्स्ट गाड़िया को लगी पड़ू पिला माने लगी पड़े देखु किपरि ताहाको सफा करा जीवो ता भी भिडियो देखु। तो सही पानी टी को निष्कासन कर लगी पड़ू देखु एपटे पिला पूरा दर मुहर मसूरी देकी पूरा लगी पड़ी एमती पानी निष्कासन कर यही दरटी को बंधे कि आम पानी बाहर कर लगी पड़ू लगी तापर आम संपूर्ण बाहर कर सारापर दर थी जिते माछ आम धरबू देखिपे किपरि जाऊँगी नेक्स्ट गाड़ियाटी को पानी किपरि जाऊँगी आप देखिपे सीधा सड़क ये कैमेरा माध्यम आपको देखु। तो देखु ये भिडियोटी को भाई स्किप न करी से सब देखु। तो भाई मुझे भाई भिडियोटी को बहुत मात्रा शेयर करूँ देखु किपरि दरटी को आम संपूर्ण भाव में पानी को बाहर करी माछ धरी पारिबा ता भी किपरि ताहा भी देसी स्टाइल रे। चलते देखा मसूरी आउ बाल्टी जहाँकि यार गभीरता रोचे पानी पाखापाखि 4 फुट रु 5 फुट रोचे आम पिला सहायता किपरि माछ धरी पारिबा ताहा भी या किपरि पानी सुखाई पारिबा बाल्टी साहाଯ୍य पूरा हाथ में देसी स्टाइल धरवा ताकू यही वीडियो माध्यम आपको जनइबी देखी किपरि धरा जाए आ माछ केते कोन बाहर केते अच्छे आउ यही वीडियो रे पूरा आपको देखी आप देखिपे किपरि यही दररू से दर को ऊपर तल को किपरि पानी जाऊँगी देखिपे केते बड़ दर थिला यही तलर दरटी को आम पानी बाहर करूँ पूरा हाथ में मिनिमम टायर टाइम लगी 2 ରୁ 3 घंटा।
ତଳଟି ଆଉ ଉପରଟି କେତେ ରହୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ତଳର ଗଭୀରତା ଥିଲା ସେ ବି ସେମ୍ ଥିଲା 4-5 ଫୁଟର ଥିଲା ପାଣିର ଗଭୀରତା, ଯାହାକି ଆମେ ଏହାକୁ ବାଲ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲୁ ପାଣିକି। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମାଛ ମିନିମମ୍ଟା ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିଲା ଭାଇ ତ 1.5 ବାଲ୍ଟି ଭଳି ବାହାରିଥିଲା। ତ ଏଥିରୁ କେତେ ବାହାରିବ ଆମେ ତାହା ବି ଜାଣିନାହୁଁ, ତଥାପି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଡ଼ିଆରେ କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଧରାଯିବ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଭାଇ। ଏ ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଘରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ପୁରା ବାଲ୍ଟି ସହାୟତାରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିକି ଆମେ ଏହାକୁ ପୁରା ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ'ଣ ମାଛମାନେ ଦରରେ ଦେଖିବା କିପରି ପୁରା ସପୋର୍ଟର ସହ ତାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ବି ଡେଉଁଛନ୍ତି କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ମାଛ ରହିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ମାଛମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛମାନେ ପୁରା ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏଇ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପାଣି ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଛୁ, ତ କିଛି ବି ପାଣି ଖାଲରେ ଜମା ହେବାରେ ପୁଣି ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଉଦା ମାଟି ନା ଏବେ ବି ପାଣି ସୁରଉଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ପାଣିକି ତଥାପି ପିଲା ଲାଗିଛନ୍ତି ସହାୟତାରେ ପିଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ପାଣିଟି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏବେ ନିର୍ଭୟର ସହ ମାଛଟିକୁ ଆମେ ଧରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ'ଣ ମାଛ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମାଛ ରହୁଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଧରିବା। ତ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ମସୁରୀରେ ଆମେ ସଫା କରିକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗଦେଇକି ରଖିଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସୁରୀ ଉପରେ କିପରି ଅଛି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ। ମିନିମମ୍ଟା ରହୁଛି ଭାଇ 2ରୁ 3 ବାଲ୍ଟି ଦହି ହେବ ମାଛ ଭାଇ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ରହିଛି। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ତ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭାଇ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ତ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବି। ତ ଭାଇ ମୁଁ କହି ରଖିକି ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି।